हाय फ्रेंड्स मो रश्मि आपण मानक रश्मि टीवी स्वागत जनाऊँगी। तो फ्रेंड्स एबे विद्यालय मानकरे शिशु सेविका नियुक्ति पाई चिट्ठी आपणकर समस्त बीओरु आसीगला वैकेंसी लिस्ट सहित एवं एसएमसी सहित मिसी शिशु सेविका नियुक्ति करेंगे से आपन को तीनोटी रिजोल्यूशन लिखापी पड़ो। गोटे विज्ञापन पूर्व रिजोल्यूशन तापर चयन निमंते रिजोल्यूशन तापर मनोनीत प्रार्थी रिजोल्यूशन। तो ये तीनोटी रिजोल्यूशन केमिति लिखिए तार डिटेल्स मुझे आपण मानी नहीं आसी भिडटी प्रथम रु शेष पर्यंत देखूँ। भिडटी देख सारापर भिडटी पसंद आसिले भिडटी हृदय लाइक कर दिंतु। ता सहित आपणकर सांगसाथी मानक भिडटी को व्हाट्सएप और फेसबुक माध्यम शेयर करने बिल्कुल भी भूलु ना। ता सहित एवं सुधा जदि चैनल टी सब्सक्राइब करना सर्वप्रथम चैनल टी सब्सक्राइब कर दिंतु एवं पाखरे आसुवा ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन टी प्रेस कर दिंतु जहाँफल कि ये लेटेस्ट अपडेट सर्वप्रथम आपण मैंने आम चैनल माध्यम पाइपर। डेरी नक चलतु शिशु सेविका नियुक्ति पाई ऑफिस रे दाखल करने कागजपत्र रिजोल्यूशन ए सब जिनस देखि नबा। तो आपनकर जो अपॉइंटमेंट करेंगे शिशु सेविका से प्रथमे जानतु बीओ ऑफिस रे कौन कौन कागजपत्र दाखल करेंगे। प्रथमे तो तीनोटी रिजोल्यूशन विज्ञापन पूर्व रिजोल्यूशन चयन निमंते रिजोल्यूशन जोड़ा कि समस्त आवेदनकारी नाम सह तापर मनोनीत प्रार्थी रिजोल्यूशन। 2 नंबर विज्ञापन विज्ञापन लगी फोटो बैठक अनुष्ठित हेबा समयर फोटो 5 रे प्रधान शिक्षक द्वारा प्रेरित चिठी शिशु सेविका नियुक्ति संबंध में अवगत कराइबा निमंते आयोजित बैठक नंबर देवे तारीख लिखिए अद्य ता 12 देवे समय देवे आंभ विद्यालय परिचालना कमिटीर समस्त सभ्य सभ्यांकु नहीं एक बैठक आयोजित होइथिला। बैठक रे विद्यालय परिचालना कमिटीर सभापति तांको नाटी लिखिबे सभापतित्व करथिले। प्रधान शिक्षक आह्वान क्रमे आयोजित एही बैठक रे मुख्य उद्देश्य थिला समस्तंकु शिशु सेविका नियुक्ति संबंध में अवगत कराइबा। समग्र शिक्षा तारीख देवे एवं गोष्ठी शिक्षा कार्यालय तरफ जो चिठी आसो तार चिठी नंबर और तारीख अनुजाई आंभ विद्यालय जो आपनकर जो नोटिफिकेशन करथिबे शिशु सेविका नियुक्ति निमंते निर्देशावली आधार रे शिशु सेविका नियुक्ति निमंते निम्नोक्त निर्धारण गुड़िकु सर्वसम्मति क्रमे गृहीत है। निर्धारण 1 सर्वप्रथमे प्रधान शिक्षक व शिक्षयित्री विद्यालय परिचालना कमिटीर समस्त सभ्य सभ्यांकु बैठक को सहृदयतार सह स्वागत करथिले। शिशु सेविका नियुक्ति संपर्कीय निर्देशावली विषय रे बुझाइथिले। निर्धारण 2 शिशु बाटिका थिबा सरकारी विद्यालय रे शिक्षक माननकु सहाय्य करिबा और पिलांको शिक्षा को उन्नति करिबा पई ओडिशा सरकार पदक्षेप शिशु सेविका नियुक्ति विषय रे परिचय प्रदान कले। निर्धारण 3 केउं लक्ष्य नै शिशु सेविका नियुक्ति कराजिबो सेमानकर कर्तव्य कौन रही योग्यता कौन थिबा आवश्यक सेमानकर नियुक्ति प्रक्रिया किपरि हेबो विद्यालय योग्यता केउं विद्यालय योग्य केउ माननकु अग्राधिकार दियाजिबो केउ माने अयोग्य शिशु सेविका केते टंका पाइबे सेमानक नियुक्ति रे केउ माननक कर्तृत्व रहिबो एसएमसी बीईओ डीईओ ओ अन्यान्य नियम विषय पुंखानुपुंख आलोचना करागला। निर्धारण 4 विद्यालय तरफ शिशु सेविका नियुक्ति विज्ञापन को गाँव मझी छक विद्यालय बाहर पाचेरी रे लगाइबा पई सर्वसम्मति क्रमे निष्पत्ति नेले। शेषरे प्रधान शिक्षक समस्त को धन्यवाद अर्पण पूर्वक सभा सांघ घोषणा कले। उपस्थित समस्त सदस्यंकर साक्षर शिशु सेविका चयन रिजोल्यूशन चयन समय जो रिजोल्यूशन टी लिखिए बैठक नंबर देवे तारीख देवे अद्य ता 12 लिखिए समय लिखिए आंभ विद्यालय परिचालना कमिटीर समस्त सभ्य सभ्यांकु नहीं एक बैठक अनुष्ठित होइथिला। बैठक रे विद्यालय परिचालना कमिटीर सभापति तांको नाम लिखिए सभापतित्व करथिले। सीआरसीसी को नाम लिखिए सहित समस्त आवेदनकारी उक्त बैठक रे उपस्थित थिले। शिशु सेविका चयन निमंते एक संक्षिप्त साक्षात्कार बा आवेदनकारी करिबा उक्त बैठकर मुख्य उद्देश्य थिला। बैठक रे निम्नोक्त निर्धारण गुड़ी को सर्वसम्मति क्रमे आलोचना
କରାଯାଇଥିଲା। ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ 1 ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟା ସିଆର୍ସିସି ତଥା ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ 2 ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସମସ୍ତ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ନାମ ଲେଖିବେ। ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ 3 ସିଆର୍ସିସି ଏସ୍ଏମ୍ସି ସଭାପତି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସମସ୍ତ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ସହ ଜଣ ଜଣ କରି ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସାକ୍ଷାତକାର କରାଗଲା। ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ 4 ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଆଧାରରେ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ ସେମାନଙ୍କୁ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବା କଥା କୁହାଗଲା। ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ 5 ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଶିଶୁ ସେବିକା ରୂପେ ଯେପରି ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇପାରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ପରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରି ସଭା ସାଙ୍ଗ ଘୋଷଣା କଲେ। ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କର ସ୍ୱାକ୍ଷର ରହିବ। ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ସ୍ୱାକ୍ଷର, ଏସ୍ଏମ୍ସି ସଭାପତିଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷର, ସିଆର୍ସିସିଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷର, ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟାଙ୍କର ସ୍ୱାକ୍ଷର। ତାପରେ ଶିଶୁ ସେବିକା ନିଯୁକ୍ତି ମନୋନୀତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ ଯେଉଁ ରିଜଲ୍ୟୁସନଟି ଲେଖିବେ, ବୈଠକ ନମ୍ବର ଦେବେ, ତାରିଖ ଦେବେ, ଅଦ୍ୟ ତା ବାର ଦେବେ, ସମୟ ଦେବେ। ଆମ୍ଭ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟାଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ବୈଠକରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଭାପତି ତାଙ୍କ ନାଁ ଲେଖିବେ, ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ବୈଠକର ଆବାହକ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ନାମଟି ଲେଖିବେ। ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ବୈଠକର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ଶିଶୁ ସେବିକା ପ୍ରାର୍ଥୀ ମନୋନୀତ କରିବା ସହ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରିବା ଏହି ବୈଠକର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ 1 ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟାଙ୍କୁ ବୈଠକକୁ ସହୃଦୟତାର ସହ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ 2 ସର୍ବସମ୍ମତି କ୍ରମେ ଶିଶୁ ସେବିକାଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟର ନାମ ପାଇଁ ସର୍ବସମ୍ମତି କ୍ରମେ ଗୃହୀତ କରାଗଲା। ଯାହାକୁ ବାଛିବେ ତାଙ୍କ ନାଁଟି ଲେଖିବେ। ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ 3 ଯାହା ନାଁଟି ଲେଖିବେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବୁଝାଇ ଦିଆଗଲା। ପ୍ରତି ମାସ ଟଙ୍କା 3000 ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଦ୍ୱାରା ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଟଙ୍କା ପଠାଯିବା କଥା କୁହାଗଲା। ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ 4 ବିଜ୍ଞାପନ ପୂର୍ବରୁ ବିଜ୍ଞାପନ ଲାଗିଥିବା ଫଟୋ ଚୟନ ନିମନ୍ତେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ, ମନୋନୀତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ, ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା ସମୟର ଫଟୋକୁ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ପ୍ରେରିତ ଚିଠି HM ଫରୱାର୍ଡିଂ ଲେଟର ସହ ସଂଲଗ୍ନ କରି ତତ୍ସହିତ ଶିଶୁ ସେବିକାଙ୍କ ସମସ୍ତ ଡାଟାକୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବସମ୍ମତି କ୍ରମେ ଗୃହୀତ କରାଗଲା। ଶେଷରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରି ସଭା ସାଙ୍ଗ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ସ୍ୱାକ୍ଷର, ସଭାପତିଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷର, ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟାଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷର। ତେଣୁ ଶିଶୁ ସେବିକା ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ଆପଣମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବେ ତ ତାର ପ୍ରୋସେସ୍ ଜାଣିଗଲେ ଏବଂ 3ଟି ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ କେମିତି ଲେଖାଯିବ ତାହା ଜାଣିଗଲେ ଏବଂ ଅଫିସରେ କ'ଣ କ'ଣ ଦସ୍ତାବିଜ ଦାଖଲ କରିବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଗଲେ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଆଜିକା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକିରେ ଶେଷ କରୁଛି। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖା ହେବା। ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।